एवं मां ब्राहि प्रमापद्यस्व या हृदयः आसामहस्मै तान् चतुर्थी दमश्च प्रवेदयते नः इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः वैद्यन्तरिक्षम् सुवरिष्यसो लोकः आदित्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः इति चन्द्रमाः चन्द्रमसावाव सर्वाणि ज्योतिघुम् महीयन्ते भूरिति वा रुचाः वैति सामानि सुवरिति यजोगंसि महयिति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः इत्यपानः सुवरिति व्यानः मायित्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राण महीयन्ते शतस्रश्चतुर्धा शतस्रश्चतस्रो व्याहृदयः आयो वेदा तदेतद्ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषो हृदय आकाशः तस्मिन्नयं प्रवदने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः नृसिंह भक्तानां क्षमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं प्रह्लाद वरद स्वामिनः दिव्य चरणारविन्दयोः ज्वालानृसिंहस्वामिनः दिव्य चरणारविन्दयोः अष्टोत्तरनामार्चनां करिष्ये ओं श्रीनृसिंहाय नमः ओं महासिंहाय नमः ओं दिव्यसिंहाय नमः महाबलाय उग्रसिंहाय नमः ओं महादेवाय वेन्द्राय नमः ओं अग्निलोचनाय रौद्राय चौरे नमः महावीराय नमः ओं सुविग्रहपराक्रमाय नमः ओं हरिकोलाभ्रां चक्रेन्द्रियाय नमः अव्ययाय नमः ओं दैत्यान्तकाय नमः ओं परब्रह्मणे नमः अघोराय गौरविक्वाय ज्वालां काञ्ज्वालामालिने नमः ओं महाज्वालाय महाप्रेक्षाय नमः ओं सहस्राक्षाय नमः ओं दुर्निरीक्षाय नमः ओं प्रतापनाय नमः दुष्टाय नमः प्राज्ञाय नमः ओं गुरवेन्द्र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 ेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेन्द्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 रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेन्द्रेन्द्रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेन्द्रेନ୍ଦ୍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 रेन्द्रेन्द्रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेन्द्रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्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 रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेन्द्रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍रेନ୍ଦ୍
भूमिनीला चंचलक्ष्मीनायिका समेत ज्वाला नृसिंहबल ब्रह्मणे नमः ओम श्री भूमिनीला
అమృతవల్లీ నాయికా సమేతస్య శ్రీ ప్రహ్లాద వరద పరబ్రహ్మణే నమః. నారసింహానధిగశ్చ దేవః నతీర్థమన్యద్భవనాశహేతోః నగారుడాత్రేరపరోస్తి శైలః నభక్తజంతోరపరోస్తి యోగి గ్రామే గ్రామే చ గత్వా పదచరణయోః మాం అని ఆనాడు 650 సంవత్సరం నుంచి అనువాయిక ప్రకారం స్వామివారు 32 గ్రామములు 44 రోజుల పాటు 32కు ఒక తత్వం నరసింహస్వామి ఒక్క ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యం నమామ్యహం అనేది 32 అక్షరాలు కనుకనే 32 ఆ కాలంలో సృష్టించిన 32